Maadjong adlaw na po ninyong tanan diha so laing adlaw lain na pud tang kumbati sa tuang garden. Karon di ay kay nagtiwas ko og butang og katong katayan sa huang pipino kay last time nahutdan lagi ko og straw so mao to nga naundangan na ho murag igo ra jud si jahing lapas gamay sa katunga so karon na hos janggi tiwas kay sayangan pug ko sa panahon nga hingtaas na ag mga pipino unja mas risky na ni siya nga mga bali kay labi na nga hingtag-as na unja sige hangin-hangin. So dali ra maguni siya nga mabali, dali nga mabunggo. So kinahanglan nato siya alalayan kay para dili masayang aga to ang kahago. Unja usap pod ay pod ani nga video is aho po ning utrohon ning net nga nakabutang ani kay gihaplak ra man taon ni sa hongbana. Aw na ni siyang tarungon kay diha na jud hingkatay ag uban nga katong mga gulamot anang pipino. Okay ba kung sa tawag ana oy basta kay kanang mo hawid bitaw nila nga part. So diha na jud siya hinuon hinggunit anang kuan aning net. So murag nakijuom siya murag na buot siya dito sa ilawom. So dili jud kanang advisable nga itaplak ra nato. So how ani pud nga video is aho as siya nga medyo i-distansya sa house siya gamaan og pole or kanang kaugalingon bitaw ni nga haligi-haligi ra bahala ginagmay ra basta kay medyo madistansya siya sa punuan aning pipino kay aron dili kay kanay manggod hasol labi na og kanang mag-anam ni siya og kadugnas hasol na pud nimo nga bunluton ning imuhang net so dili na hinuon limpyo tan-awon. So karon aghawas ang giuna ani is kanis ang pagbutang og kanang straw ani kay aron kay mas lisod man kung aho ang unahon nga magnet ko unsa mo distansya na unsa ay pa ko magbutang og straw. So giuna na ho ang pagbutang og straw. Unsa ini kabuntag day po daghan ko kadtong mga routine ini kabuntag. Akong pangsubayon og ingon adtog naa bitoy mga tai-tai pabitaw aning mga kaning od. Tawgon man gud na mo siya od nga lipit-lipit kay sus Ginoo ko kaning ura kada jud ni halos kada buntag jud nimo siyang pangitaon kay basta naa nagalitai anang dapita so naa ra jud na siya diha dapit nga mulipit anang dahon ana ra pud na siya mutago kay magabii ra man ni siya nga mga od nga mo atake kasagaran jud ana is gabii jud na sila mo kutkot mao po ni siyang mga ura ang present kanunay sa halos mga pitsay kay musugod ni siya nga gagmay pa kaadyo so mao na natinga ka kay nganong nga pahak-pahak na ng dahon sa imuhang mga pipino og pitsay unsa di day ka kabantay labi na og kanang baliwaon ra na nimo di ka kabantay nga nangaupos na naig mga dahon anang imuhang kaning say tawag ani kaning mga pipino og pitsay so karon mo ni atoa pod ni siyang asubayon halos jud kada buntag so mo ni siyang porma mo adihara ni siya magpundo aning mga dahon nga lipit so kinahanglan jud nga mag-inabtik ka nga imo siyang tan-awon kay nagkawais naman po ni siya kay hilukso pod ag usa atong ubos so mo ning kinahanglan jud nga atoa siyang asubay-subayon ingon ani siya porma green rapod siya kadyo mo nang dili nimo mabantayan kung dili jud nimo himatahon og taman nga ud na daytong naglipit didto. So karon aho na lang po ni siyang gikasa kay saho na lang giingon aho na lang man jud ni siyang idistansya ning ijahang pukot or kaning ijahang net kay masayangan lagi ko nga hingtapot na manggajud siya dito sa ang mga pipino murag nagbuot na lagi so huan na laman jud siya gigamaan og kaugalingon ni jang haligi nga medyo mo distansya pud siya sa mga punuan kay para bitaw mura bitaw pug lain bisan pug kita mosuot ta og ganang sanina nga guot lain jud pud kaadyo mura tag di ka ginhawa so ingon ana pud ato ang mga tanom kinahanglan ato po i-consider ang ato ang mga tanom nga kung unsa nga mas komportable sila nga mo tubo. So karon nahuan na lamang jud ni siya gibutangan og mga harog dilis siya ingon ana ka kalig-on jud pod ning hoa mga gipangbutang kay diha ra man gud putoy pinuangan nga pinuungan naunsa pinuungan sa kanang mahugan ni mao ra pa yung gigamit ani kay nabit na siya murag daghan nga sanga-sanga ang hoa lamang purpose sadto is igo ra pod nga makakawitan sa net kay para ra gud pod nga protection ra jud pod sa mga bunga sa pipino kay nagsugod naman gud ni siya og kanang kagga fruiting stage na bitan siya gasugod na ni siya og porma og mga utoy-utoy nga bunga nga kanang mao na jud to siya potential nga mahimo ni siya nga bunga pohon kanang buwak bitaw nga nagdaog bunga so mao na to nana ni siya mangingon ani anja ag nakasagmuyo pud na ho lagi pag niagi kay nag-expect na ko nga padong na jud to siya nga mobunga sus kay pagbalik na ho kay tukog na may nahibilen mura jud bisan pod siguro kinsa labi naghilig ka sa mga tanom murag sakaan jud kag dugo bawoy ako ra ba basta kay murag sakaan jud kog dugo kay pagtanaw na hoy gikaon na sa manok tukog na lay nahibilin enja muna bitaw nimo nga nag-expect na ka nga namubunga na dayto enja pag ando sus Ginoo ko tukog na lang joy nasalen mo murag high blood ko una-una na ho kung manok namo moy neton kinahanglan may og dako-dako nga net. So kanina lamang hang pipino mo ihong ginet kay gamay ra man gud po ni nga net. Wa jud may ingog mo palit og tujo og net para raan kani si is
medyo ginamitan na ni namo si Ja, dili na ingon nga kanang first time ning gigamit. Nagamit na ni namo si Ja sa mga niagi namo nga pag-garden. Dili maraman gud kay karon rang panahon na pud may na garden. Dugay na jud kadto namo ning gibuhat ning mga garden. Siguro karon ra jud panahon na lugaran namo nga videohan kay para naho sa una kung mag-video kung sige og trabaho para naho way tulin. Kay samot kay di ko ganag videohan nga kanang nabi tay gatan-aw naho mag-video ko nga kinahanglan ako ra usa kanang way makakita naho kay murag conscious ko basta di ko di ko ganahan kung naay gatan-aw na nga kamulok og video mo na nga kasagaran nga mag-video ko huwa ra jud ako galingon ako ra jud usa kay ganang di ko lagi ganahan tan-awon. So mao to nga sa una wa may mo decide jud nay mga pictures na ho bisan sa una sa daan pa na ho nga account nay mga pictures na mo na nagali may mga suki sa mo ang mga gulay kay kahibaw jud sila nga amo arang ko galing abot unja ang sobra ra jud na sa amo ang mga pagkaunan. So mao nay among ibaligya. So mao ni nga kanang ay hara jud ko mo set nga ay hara jud ko naka-decide nga mag-video nga medyo katong hingsugod na mi sa among mga kakao ug lubi. Dili man ingog ang purpose sa among video kay kaning mga ingon ani ra bitaw jud nga mga gulay-gulay sa garden. Kadto jud toy amo ang gi-target gi-purpose nga maka-video mi sa amo ang journey atong pagbuhat namo sa kakawan o pagbuhat namo sa mga lubi. Kay mao jud to pero dili man gud sa tanang panahon nga mauli namo si Ja. So mao ni nga ako na lang po ning gi-appeal ning mga garden namo nga nara sa amo ang bay. So gi-appeal na lang po ni naho. So karon kay na butang naman nato ang mga usok or mga poste sa ato ang kanang net. So hoan na laman ni si Janggi pang butang ani ron. Mao ra jud ni ingani kadakon dili jud siya ingana kalig-on sus Ginoo. Makatawa na lamang puta sa ato ang poste ani kay medyo huyang-huyang jud ni si Ja. Ang huala man jud lagi kay aron lagi jud mabutangan ra si Ja og net kay protection lagi sa manok. Kay kato laging mga utoy-utoy na nahibilin aw kanang tukog na lay nahibilin. So mora naman ning ahong gi buhat go pud ingon na dili sa ingon ana kahabog kay agho ra pong gisibuan ag kahabogon ra pud sa among net. Basta na laman nga dili makasud ang mga manok sa ubos aning pipino kay didto pa man jud siya nagsugod una og bunga. Once nga makakaon ang manok sa imuhang mga tanom is magbalik-balik kay nahinumdum ko sa una ang amoang mga hinawanan og kanang tawong among ipasuway og pakaon nila so sukad adto magkonsumisyon mi sa among tawong kay magtunga na mi kanunay. So mao to nga dili na jud na sila pasuwayon og kaon. Aw nakasuway sa kaon ginagmay ra. So at least dili ingog agdagko jud nga pipino ang ilahang nakaon. So mao na atong proteksyonan na jud daan. So as panglak sa ato ang gihimo nga kanang net. So nagkuha ko og kanang mga sang-an ra gud pod ginagmay ra jud kaadyo nga sang-an. So kung gibuhat ani is mas mubo ang sa pikas nga side so mas taas ang pikas kay ang pikas nga side mao ra man toy mugunit siya sa mga net unsa katong taas-taas nga side is mao to siya mulak dito sa juta mao to siya silbing mukupot kay aron mas mahugot jud siya. Ako mong gisibuan ani agnet ra gud pod sa katas-on ni Jang nga ug unsa siya katas-on so dapat nga hugot siya sa ilawom kay og once ra ba nga makasud na ng ato ang mga manok makasuway nagsud so magbalik-balik jud na mao to nga ara lamang pong gisibuan jud og unsa ra depende wa na ho estimata og pila ka buok jud ning mahurot ani basta kay og makuwangan pud og hawang gipangkuha nga usok kuha na lamang pud ko og balik kay pastar ra lamang jud nga malaka ni si Jack kay dili man gud pud ingon ana jud pud ka lig-on jud po ning laka pero bahala na laman at least di jud sila makasud na protection nga nakahibaw sila nga dili sila pwede nga musud anang dapita kay dili jud pud ingog lalim ning mag bis ga expect na jud bitaw ka nga kana maka-harvest na ka kay kato laging nauna na is nag-expect na jud ko nga ma-okay na kay kanira ba yung mga permirong bunga kay mag-expect jud ta nga murag excited pud ta nga asus maporma na siya pero pag ando dai tukog na nahibilin kay gikaon sa manok so murag makasagmuyo no makasad pud ngayon na ana. So mao na ni karon at least naa na tay protection. So ingon anay na sa porma hinaot nga maka-harvest na tapuhon. Ug salamat ta pod sa pag-uban sa lain namong nga farming journey. Bye.